Знарган бастактавай зархурс, базонга утпатсаха даланир саугат саути студии габарат Ирина, райдиан олсбыртай раугды сайрагдар тематыл. Ахурадын рекондуман тама перспектива та патсахадон университета уагдырсыт Фецаг республикум педагогун конференции. كستة أخس ساونس أبد جراخ ستيز نور رايون خيتان قوتم صالسك ساونس فندكتا دوا يوبيلار دوا أفسمار دوا نومزد قويمار ساقات إيرستون واغدرسد جسوتنا في من خاجية تيموراز نوماران إزار Амбалон ахурад райсының нысанын студенттен исаппат уаверті дәрібаны Санкота Пацахадун университеті ректор Тедеті Вадим педагогун конференции растаджы. Нұха сайраджы дәрісі дұрысак филология актуалун фарстатыл, стай ахурганәджі дәсіне ад райсыны тұхай абитуриентті ног мазалттай басымы дискәніні фадаттылдар. Конференция күсті қайад райстан найсан көрттір. Хусаирстон Пацахадун университеті ахургана джубун мавагдырсыд Фецаг республикон педагогун конференции. Конференции валдай кустардыздахтырсыд вырысак авсак ама литература ахур канына актуалун фарстытам. Хусаирстон Пацахадун университеті ректор Тедеті Вадим бан Санкотта захга студенттан арастырсыдысты аппат хуавартадар. Хорс ахур канынан фалаумана каскай вырысак ама ирон филологии факультеттам цавыцус абитуриенттам. Все больше и больше количество абитуриентов хотят именно у нас получить высшее образование. Это касается почти всех специальностей, кроме двух. Это русский язык и литература, и астийский язык и литература. Но когда я говорю кроме двух специальностей, я не имею в виду, что у нас не бывает набора из года в год, но количество абитуриентов, которые хотят получить высшее образование по этим двум прекрасным специальностям, не увеличивается. И меня, как ректора, наших русистов, я думаю, что всю нашу общественность это категорически не устраивает. Тедеті Вадим Мабан Санкотта вырысак филологии факультеті алы студенттан дар ябун каю андар фадготы дар яхи равдисын. Те студенты, которые у нас, и особенно филологи будущие, и у них еще есть возможность, даже если они не учатся на специальности международная журналистика, у них есть прекрасная возможность проявить себя и в работе наших медиа. Ахурады министр Лолат Асланбан Санкотта ахурганаджи дастният чирав зарывысы абитуриентін мәтскаюны ләг. Вымагаска абитуриентации дастният мабасымы дисканынан қавы ног мазалтта агурын. Мы понимаем, что не всегда абитуриент принимает решение, куда ему поступать. На это, конечно, влияют и родители, и с Вадимом Бутазовичем мы тоже переговорили, говорю, надо постараться, наверное, привлечь к этому диалогу еще и родителей тоже. Много проблем, конечно, и зачастую специалистов не хватает в образовательных организациях. Пытаемся идти навстречу. Есть ограничения у нас по нагрузке в том числе. Активно сейчас идет работа по надбавкам для филологов. Буквально сегодня еще разговаривали с администрацией президента. Да, пытаемся откорректировать какие-то... Мы открыты со своей стороны всецело поддержать, организовать курсы повышения квалификации. То есть, но какую-то программу действий, Вадим Бутазович, мы, наверное, по результату сегодняшнего разговора так или иначе должны будем составить. Хусаирстон ва Россия Федерации мина варадову нафаганак Игорь Терзиян бан Санкотта ахурганджи тезардия кост ама бахах коттам ва Россия Федерации президент Владимир Путин сармагонд акцент каевара донан ахос каненел. Мы с вами видим, какое большое значение отводится вам, преподавателям, в данном случае русского языка, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Именно из его резервного фонда выделены деньги, которые в ближайшее время начнут получать учителя русистов. В районе 5000 рублей. Это не маленькие деньги, потому что это будет ежемесячно. То есть это государственная политика. Плюс еще у нас, немножко забегая вперед, это общая наша тема, это будут педагоги-наставники по воспитательной работе. То есть это все идет из президентского фонда.
Արմավիրը ունիվերսիտետը վրսակ ֆիլոլոգիի ֆակուլտետը դեկան Դմիտրի Կավալչուկ դարրածր տազաղգա Արմավիրը ունիверситет տարամբալը педагогун факультет там студенты чисел намацал. Россотрудничество УАЗБИРа намацмазал таврсаг в зак парахат канена тхайзахта хусари Ростона Россотрудничество имена Варада Сархлавак Сергей Комиссаров. Мы много мероприятий проводим и на этой площадке, и у себя, и в школах стараемся. Ну, для учителей, вы знаете, мы немного, от 2 до 4 человек в год направляем на повышение квалификации. Основная масса мероприятий для детей. На основании конкурсов, которые в том числе и по русскому и литературе, дети ездят в ознакомительные поездки в Россию, в пионерский лагерь «Артек». Ну, сейчас не пионерский, но тем не менее. Конференции организатор Таведестец Хинвалу Россияк Хазар, Хусар Ирстону Ахорат Амазон администрат, Хусар Ирстону Пацахадон университет, Стайверсак Авзак Ама литература Ахорганджете ассоциации. Гобустагонда Хурит Дарья Алина Эльфимова, Кудзейта Азамат информацию Рауахт Абун. فروغ درودزن سواور خرزارس سونس فندق تزناور رایون خیتن قوتم ودون راگه ودست از الله گواور اما تخصینا دفزارن کود دوی قوون سرجتن آرشت آرخایدی ما ایغا قوستر دزدخت سو رایون ادمینستراسی گوختری قادر دگی اما بانسان کدرسه دافتمی نوسما گسکه فندق تکاپیتالون آرستر سودست این قوتم در Знаура районы сивката хубец тама пичи дженақавта фандактор астадма царан комнолу хазарада кушти тарифнал той дувак ури расма. Фандак аражетан албантыз дувак қавма фандактыз салцакан аманырта кусынц хубец тақавы. Растагма арасту дункусти такуды хассан цуй бабаракан район администрации сарлава губус талан. کنترل سکنم کست کچه شافونر باشه کست ما تکنیک آیل در کس خوجه خلد نی ساستارانی نستیل در استش که خیستر باستان نستم سیازل کچیست پرابلم و این بایدا مثلا میرگی فرس فکسن که وقت خاطر فکسن رایون ادمینستراسی سرغلاوگ مبان سانکوتا زرگا فندکتار استاد خواست و آلسازن وستما امسل کوزن سمایت سرجتن ستسارد و ورطه فخوز داروی هفته مازاختا کیسن سفردست ونج روخس پلافون تدر دو با مانج بازادی هابو مسون جی من وقت تگنوت یک هرون فقط چکنم صف نکنم کجاخ دورو من اساسی بکا کنم ویراونات پانیروف کال شوه گفتم من کاتوک در کدوم تافت راست کنم کاتوک کنم شگانه نیست گفتم من کم راست کنم شما جلوبو لیخکاوی ماشینا در شوه پلان خواستن نیست آسویشینی در فلان افنده من هستم سرت وقت شونج من افنده شما قوم وقت شستول باتایی او آسویشینی در سالازم سرجت سفندک تو و راگای تخسن کود تاودو سا پرابلیمای فدل بخاط دست رایون نکوختاری اگادمم سفندک تا ازالا گواره که دستوما گس که یوسفل در خود با قدیس ولم خواست فنداگلات ساون نرگاپیتالونای سفندک آرست ساو اماز قوت سرجتن خصص کنو نرایف است مایل روگ افتا ترانسپورتر انسونتای کهید ساود زنوی منم فندک تا رازنج منم نپامیات نیکنه خوست کنه تو بشیم داول نیستم آشو خیش آوادهی الان در نمجخ کسه ادواردوویچ در نم یکوس داره راگای دو فضلی ماشینا در کال نیر شدی راگای نودی آرست میرم منم باجا بخکود دوی داول نیستم شبجستم شینگنگه باشال شگای کود دوی مل ماشینا نفلجه ولی مجربدون در استوجین جیاف تارسته شدیس مدر من اوصل جینی لغز جبخ ما قبتش خو قوم فندق كويه ودي آدم در دولني وجست استولبات النبروخ استسورت توی نوج در بانو استسورت توی شمای سففل در کنوی ما اخسب کن لگ کراخیزای فوساگور سوادون نمیس چیدو مشاوه وی کرتالن کویه و دوجه لگون جنی سراز وندو Знаура район администрации сарлава гобус таламбан санкута заргапат куст таларан куст куфауи ватта каяхизист қурни сабиқ мормат фандокца уит салцаканемма. От таталуна цоците Фатима кудзей таза матер суйт зарима информацию равахт абун.
إيرون ليتراتورين وقتوي عرفت دوا فسمر دوا زنجا فسك دوا يبيلارا جوسويتنا في أما خجيت تيمورا سنومل سقاتي رستونا باسط تارسد مسانيزر خات سرايستوي نريسبوبليكا يمين برتدر أرمبردو وفجتر دقاي بانسان نرسد آخم مازالتي خاون سانيوغ ودون استراقاز است سما إرزغ فالتر ماروخ كنا نايفغت أما إرستونا نومزد قوي مكتا Ирестон делегации хадрайста дуаю биларцы там мазала зангайру фассак поэзия мапроса и биряны мацвацмыст автор драматург публицист ама талмацканак джусойт нафи райгорда сада аз юбилей ама хаджет таймураза астай аз юбилей مسنی زرواق درصد سگات ایرستون امن نظر دل ارلاون کوتا پاییزی انرسته کیووی. آقای ساجر مولومانه و دایدالیو خزار بودیو مکارنوم اما وس خوابا کایزانه خواه خوام زونم نکول درو فرونتف دوف سمر دوازیونه کسر مخیستان سایوی سین لگدر و من سراسته جدر اما سفاسته در ستان وقتوی ما کایزانه خواه زور نجی بافست زلیدو نالی بس راسته کمیس منافی ارمز سرمبولت نمت خود کیفاسدی ایول زورا گودیسما یادم یفت زخیه یرستونه کن بیرا واستا آسی زرواق در صدر مز دو وزن گوی ماگن سکات کنن نه فالیه سیراک خسود سمی قد کنم نه ایستوری امازون گوام نرازاق دایفش جتیمم و دون ندارت در آخر کنن سرازن گارد اما نوگ فلترن فنداق آمونند نافیر واجر ماخ بیره که در تبازدتم اما او دو روز را گشته نافی آنرن سویزر دایخی ساودیس ایران در باطن نودیس ایول در جدیر ما گرد تاسار خورس خرجیم تمسا خاستا رحمه مازا مرباط دست делегации تتسنای داغستان قرسی چرگیسی آبخازی ایرشتون من تایموراش کردیش ایرانی سینین آخم تختن آل رای گرزانیش ایرشتون ابشتای پتورا شیمی دگدر نافی خوشن مینما اردگای فلدر ناوکون رمجت ناوکون ستجاتا چی نفشتا آخم تدر بیرنی نافی یواسمشت ودی نوگ خشگ نوگ زاو افتش غنیشما لیتراتوری آل کاباشتم ونالتا مز آل کاباش در نو وقت عرفت خستری رستون پرزیدنت ادمینستراسی مینوار پلیتینال باخاخ کوتا جوستویت نافی اما خاجت تایموراز اسفلد استادمونون فدز دخن بانسان کوتا نافی اکتیوون امبستاگون پازیتسی و زاو ایستوریون بیریودم هرم بردوفجتن آرفای فستاگر بار وستاد زگاتی رستون سرغلوک سرگی مینایلان رسپوبلیکا خستری رستون پرزیدنت سور ایرون ناتسون زارج پادزاخادون خورس خس کوتا نافی تخی قایتارون زارک مثلا ایزار اینیتسادر تاودست زگاتی رستون پارلامین دوانگواتا تزیلیم ژورنال ماخدوگ سیراگ редактор Хейтака Таксана на равах дады кушчетем. Какой-то Анжела Таттата Зарина информацию равахт абун. Модалонов заджирайрест асы құттагмай ғауқустарт ыздақы патсақадун телевинаттар ومجسكا نايفير قصدكنا على زوم برنامجي ودون مسا كوستسوي نوغ أفترن على برد تين استلفن تباسط تكنلدر خيات إيستن كاستر فلتر أما نفس بابرانيس تيليكاشت تيام كي كاستست أخصص قوناي Подсаходун телерадио компании реферит саванук хир хавсен программа тини сталфанта ямунагузен гунд автор асата ванда проект архайдзесте иул кастертам Саверти ورز بلاس خوین زرواتک بلون ابیقت خوی خورس قاسن ستوه کاماندا فلافراز درسته کاماندا بارس Программа эфирит саузан арвал коридор децаджам. Фитсок программа насун телевизионный эфир росет коридорозмам. Тылдар хустар дздахса модалун авзаджи растмам.
Olevert programma korrespondent med kezarne gefande die seme sweleten der wasahi olevert ama svan kutom mana sinist alfanta sorozen seme swelete sahadak khodi stoykui wem yomunek asota vandasam da tolg zo forstotasti vcita stimosen wadze olgazun qalzak storta karum batanesen hottenboy de olevert kezarne qawalohi zoten der falama ana la vorne bozens kas komondo fakharduider نگاه خورادون پروگرام کتسه خرادی سست یول کردیاتچن در اخوز کنزن ثابت میتونی فقط در کنن و دونار خایدست کمان دون قاسته الاخیس کندل سزون دم ارقود زیناده پایداگنگیم نريدجنم في الصقول فرداتسديس أرفل دتساق دار تسابزانيس ما قدم جالس كانوا زانيس خورز ريتينغتا بونسون كان قوي أما سرمو جندي صارستم بيرون في زوجل سماي سوالات تقسم دار يرون في زوج براخات كلام سماي سوالات يرون في زوج خز دار زوجي أما ما قدم جالس كاتون قلزاق راديس في دن نفندت سماي زخارد رئيس ريسبوليكا صابيدت يرون دار Sfaldezadun procesi se takka tamanen nugirun avzogel programma issava Respublika esvalatto xoradun mogdattem. Raydettam. Cesarina Tuata David informațiile Vardabun. باید امزافگا آیف باکسن نوادن یا صورت استفکن آسد و نمیناتی خیتکات کوستا رایگرام بوما وقت سوزن سفالدستادون کنکورس بوم خیاد رایسن فادات بزن نریسپوبلیکای فسیبدن سا آرخ سینادن تاسن آرخ گنگودست کمپیتینتون جوری ونگتا. ایران آدمون پوی دراماتورگ پوبلیتسیست نفگانه مخصنا دونار خای خیتکات لیوان فرد کوستای رای گردل صدق سایخ سازاز که خست کنه ویتستان نریسپوبلیکای فسیبدون پالیتیکا ما سپورت کمیته واز سفالدستادون کنکورس یست دو نامیناسی خیتکات لیوان فرد کوستا امزافگا آیف با کسن کنو تا گینی صورت سنف کنن. امزافگای خواهد چیرای ساوی بوما رادزورا خیتکات کوستای امزافگا تایسکت امزافگا اما ویدیو سیسا اما مخمرا برا ناسوسیالون خزاکتم نفسکنن نامیناسی چیراف زراودونن سابون و باید نفسفند تکنیکای درسکنن خمت کارانداسای سوانگ پیراگرافیونگ با خستن اقاجن فسیبدون پالیتیکا اما سپورت کمیتیت مم. نفچیروف زاروی تاقوما خیتکات کوستای صورت سنف کنو اما یا اوریجینال مخمه اربو خاصا افتین مخیانف ناسوسیالون خزاکتم با پروسستم ایول در کنکورس وقت ساوی ناسوسیالون خزاکت اینستاگرام در تلگرام فیسبوک ناسایت اما وم ایول در پادیشچتا وزستم Конкурс вақт савзан эртэн дасамагч абрунг хаяд райсына фадаци скола завтан ама студентан хаяд иштетан арх канзысты комиссувангта конкурс савзан ихсаз валахиз завкаци тахурзахчин эртсавзысты пристай ама зардыл даран лавартай хаяд иштета сеппата райстысты грамотата соците Фатима медойтерина татата зарина информацию равахт абун اما کارون بتن بازونگا کنزستم و دم اکتبرین نبسته بونغه دبرکن تیمه. زناور رایون ودزنی سیرد بون خدول دف خرمات بون ایدون سپارخ سبب انتاز گرادوسه ایردودزن زاور رایون در ول دف خرمات بون ایدون دوه سبب سپارداز گرادوسه آخم بون خدودزن کوایسای در ول دف خرمات بون ایدونی و سبب انتاز گرادوسه لینینگور رایون در ایرد بون خدول دف خرمات بون ایدون دوه سبب سرداز گرادوسه ایردودزن ریسپوبلیکای استالیتات خینوال در ول دف خرمات بون ایدون ارتا سبب سرداز گرادوسه Ахамед истина информацион службе басатта гондырмаджата албундарно сарда вазат хорс хабарта фатамал нарадун фим болдма.